ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے فرمایا کہ قرآن پاک دے اندر یا ایھا الذین آمنوا ایک کم 90 مرتبہ یہ صیغہ بولیا گیا ہے۔ جس وقت یہ الفاظ بولے جان لوگوں کو چاہیے کن لا کے توجہ دے نال اس حکم نو سنن، کیونکہ یہ صیغہ بولے اس واسطے جاندا کہ خاص حکم دینا مقصود۔ فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، کتب علیکم الصیام تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے نے، کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح تواڈے تو پہلے لوگاں تے روزے فرض کیتے گئے سن۔ اور روزے فرض کرن دا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تسی پرہیزگار بنو، متقی بنو اور اللہ تو ڈرنے والے بنو۔ پہلی بات، سابقہ اقوام تے روزے فرض ہوئے نے، کسے تے ایک کسے تے 3، پورا مہینہ کسے بھی قوم تے روزے فرض نہیں کیتے گئے میرے علم تک۔ اللہ رب العالمین نے خاص اس امت رحمت فرمائی ہے کہ اس امت نو ماہ رمضان جیسی نیکیاں والی بہار والی ایک سعادت عطا فرمائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر تے چڑھ دے پے نے تے آمین کیا، دوسری دفعہ دوسری سیڑھی تے چڑھے پھر آمین، تیسری سیڑھی تے چڑھے پھر آمین۔ صحابہ نے پوچھ لیا اللہ رسول اگے تو ممبر تے چڑھ دیو کدی آمین نہیں کیا، اج تسی آمین کیوں کیا؟
آپ نے فرمایا جبریل بد دعا دے رہے سن کہ اللہ برباد کر دے اس انسان نو جدی زندگی اندر ماہ رمضان آئے اور وہ تو فائدہ نہ اٹھائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے، وہ بندہ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ جبریل امین نے بد دعا کی تھی، نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ انبیاء بھی معصوم عن الخطا ہے، انبیاء دے کولو بھی غلطی نہیں ہوندی تے فرشتیاں کولو بھی غلطی نہیں ہوندی، فرشتے بھی معصوم ہیں۔ فرشتیاں دا سردار جبریل امین اور لوگاں دا سردار، انساناں دا سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں شخصیات دی بد دعا اس انسان نو جڑا رمضان آئے اور زندگی آ جائے پھر وہ روزے نہ رکھے، تلاوت نہ کرے اور رب نو راضی نہ کرے، اپنی مغفرت نہ کرے۔ حضرات پہلی قوماں دے یا اسلام دے شروع اندر روزے دی بڑی مشقت سی۔ افطاری تو قبل کوئی بندہ سو گیا، افطاری گزر گئی ہے، پھر وہ بندہ افطاری نہیں کر سکتا، کھانا نہیں کھا سکتا، ساری رات اس طرح ہی گزارے گا، اگلا دن بھی اس طرح ہی گزارے گا جڑا بندہ افطاری تو قبل سو گیا۔ حضرت قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھکے ٹوٹے آئے کام کر کے افطاری تو قبل، بیوی نو کہنے لگے لیا کوئی افطاری واسطے کوئی چیز ہے تو رکھو پیش کرو۔ بیوی کہنے لگی گھر اندر تو کوئی نہیں، پڑوسیاں لو میں کوئی تلاش کر کے کوئی چیز لے آنی ہے۔ بیوی گئی ہے، کوئی سامان لے کے آئی تو آدھے نو جناب قیس سو گئے، تو جڑا سو جاتا افطاری نہیں سی کر سکتا، رات اس طرح ہی گزارنی سی۔ رات گزاری، اگلا دن دوپہر دا ویلا آیا تو بھوک دی وجہ تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ نبی علیہ السلام کولوں دی گزرے، فرمایا قیس نو کی بنیا؟ اللہ دے رسول انج روزہ لمبا ہو گیا، کل افطاری ٹائم سو گئے سی، اس وجہ تو بے ہوش ہو گئے نے۔ یہ کہ واقعہ پھر شروع اسلام دے اندر عشاء تو بعد جڑا بندہ سو جاندہ او دا روزہ ادو ہی شروع ہو جاندہ۔ شروع اسلام دے اندر سحری کھانا جائز نہیں سی، عشاء دی نماز پڑھ کے بندہ سو گیا، ادھے تو بعد کھانا بھی بند، پینا بھی بند، شادی شدہ تے بیوی نہ صحبت بھی بند۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عشاء تو بعد گھر آئے، بیوی سو گئی سی، جذبات ابھرے، جگایا کیا لگے میں تو سو چکی ہیں لہذا ہون جائز نہیں، لیکن کنٹرول نہیں رکھ سکے، سنت ادا کی تھی۔ معاملہ صبح نبی پاک دے کل پہنچیا، یا رسول اللہ حضرت عمر نے اپنی بیوی سو جان تو بعد بھی جگا کے انہوں نے خلوت کی ہے، جبکہ یہ جائز نہیں۔ ادھروں قیس کا واقعہ، ادھروں حضرت عمر کا واقعہ، ایک اور صحابی کا بھی واقعہ موجود ہے۔ جدو صحابہ کرام دے واقعات آئے پھر اللہ نے قانون بدلیا، شریعت بدلی، فرمایا اوہل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ رب العالمین اس آیت کے اندر دونوں چیزوں دی اجازت دے دیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے تواڈے واسطے اپنی بیویاں دے نال رمضان دیاں راتاں دے نال سنت ادا کرنا جائز ہے، جبکہ شروع اسلام اندر جائز کوئی نہیں۔ اور ہر رات دے اندر سوم تو بعد بھی جدوں تسی اٹھو اٹھ کے کھانا کھا سکدے جے، تہاڈا روزہ فجر دی اذان تو لے کے مغرب دی اذان تک ادھر تو علاوہ سنت بھی ادا کر سکدے، ادھر تو علاوہ کھانا بھی کھا سکدے، ادھر تو علاوہ پانی
پانی نہیں پی سکتے ہیں، روزہ صرف فجر تو مغرب تک دا رہ گیا۔ حضرات رب العالمین اس امت آسانیاں پیدا فرمائیاں نے، اللہ تعالیٰ جنت عطا کرنا چاہتے ہیں۔ ذرا روزے دے بارے سوچیا جے، روزے دا حکم سانو کس ہستی نے دیتا ہے، کس شخصیت نے حکم دیتا؟ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور لوگوں رب العالمین نے تواڈے تے روزے فرض کر دیتے گئے نے، کتے روزہ لگ جاوے، شدت دی گرمی ہے، پیاس لگے، بھوک لگ جاوے، دل اندرے بات سوچنی ہے، روزے دا حکم آسمان والے رب نے دیتا ہے، روزے دا اعلان اللہ نے فرمایا۔ حضرات اج کسے بندے نو صدر پاکستان بلاوے، نام لے کے کہ فلاں کم تو کرنا، او خوشی نال نہیں سماندا، یا کوئی بندہ کسے نو کام کہہ دے یا فلاں کام کرینا، آندا یا فلاں بندے نے کام کیا میں کرنا ہی کرنا ہے، لیکن یہ انساناں دے کہے ہوئے کام ہے نا، روزہ وہ کام ہے، روزہ وہ عمل جڑا آسمان والے رب نے کیا۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، جس بندے دے سینے اندر دل اندر بات بیٹھ جاوے مینوں روزے دا حکم اللہ نے دیتا، اللہ دی قسم انہوں کدی روزہ نہیں لگے گا، کدی انہوں پیاس نہیں لگے گی، پھر کی ہویا 14-15 گھنٹے دا روزہ، اللہ جی 28 گھنٹہ بھی بھوکا رکھو اسی پھر بھی بھوکے رہن لی تیار ہاں، کیونکہ تواڈی محبت اندر ہے۔ حضرات روزے دے بارے پہلی بات ذہن اندر سوچنی ہے کہ روزے دا حکم دیتا تے آسمان والے رب نے دیتا، تھوڑی آواز کھولو، روزے دا حکم دیتا تے آسمان والے رب نے حکم دیتا، پہلی بات یہ یاد رکھنی۔ اور دوسری بات کہ روزے دے ذریعے اللہ نے تواڈے واسطے رستے آسان کر دیتے ہیں، سارے درمیان سے جنیاں رکاوٹیں نے اللہ نے رکاوٹیں دور کر کے تانوں جنت دا راستہ دیتا۔ مثال دے طور کسے بندے نے کہا جائے فیصل آباد شہر اندر سونے دا پہاڑ ہے تے جاؤ جا کے چک لو، تے درمیان اندر اگ بھی ہے اور درمیان اندر پہرے دار بھی ہے، فوج بھی ہے، یہ چور ہے، ڈاکو ہے، تسی کہو گے اگ بند کرو، چور ڈاکوؤں نوں پرے کرو، پھر جا کے ہی سونا چک سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے رمضان اندر میں جنت دا دروازہ کھول دیتا ہے، رستے اندر شیطان تے سرکت جن چور تے ڈاکو ہے، اور درمیان اندر جہنم دی اگ ہے۔ اللہ فرماندے نے رمضان دے مہینے جو میں جہنم دی اگ دروازے بھی بند کر دیتے نے، رمضان اندر شیاطین بھی بند کر دیتا، اور شیاطین بھی بند، تھوڑی جی کھول دو نہیں تو 15 منٹ بھی نہیں لنگے۔ ہوں تو رمضان اندر اللہ فرماندے نے اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ اللہ فرماندے نے جدو رمضان دا مہینہ آ جاندا اسی جہنم دے دروازے بند کر دینے آ، اسی شیطاناں نوں جگڑ دینے آ۔ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جدو رمضان آ جاندا اللہ دی رحمت دے دروازے کھل جاندے نے۔ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جدو رمضان آ جاندا ہے اللہ جنت دے دروازے کھول دیندے نے۔ حضرات رمضان دے مہینے اندر جنت دی طلب تے جنت دا راستہ آسان کر دیتا گیا۔ اللہ نے رمضان دے مہینے دے شیطان نو جگڑ دیتا، اللہ نے رمضان دے مہینے دے جہنم دے دروازے بند کر دیتے نے۔ تیسری بات بڑی اہم ہے، میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے، اندر سونے مرنی بی عملنا آخذ عنکا، اللہ دے رسول جی کوئی ایسا عمل دست ہونا جنہوں میں مضبوطی نال چمڑ لواں تے جنت دا داخلہ مل جاوے۔ اللہ دے رسول جی کو خاص عمل دست ہونا، سمانے والیاں میرے نبی دے سامنے ہزارہ سینکڑوں ایسے اعمال موجود ہے، لیکن نبی پاک فرماندے نے علیکا بالصوم فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، آقا فرماندے نے میرے صحابی تو روزے رکھیا کر، اللہ دی قسم روزے جی نیکی اللہ نے روح زمین تے اور رکھی کوئی نہیں، فَلَا فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، روزے جی نیکی کوئی نہیں، روزے رکھیا کر، روزیاں جیسی نیکی کوئی نہیں۔ حضرات روزے رکھیا کرو نا، پھر کی یہ اتنا دھوپ یا بھوک پیاسی وجہ تو آمد انہوں سنن الکبریٰ البیکی دا واقعہ سناوا، میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अज मदीने शहर चो बाहर निकलते पे ने। शिद्दत दी गर्मी है ते सामने एक बकरियां दा चरवाहा बकरियां पे चारदा। अब्दुल्ला इब्न उमर ने दोपहर दे वेले अंदर अपना खाना लंच का इंतजाम किया, खाना पे खान लगते ने। वेख्या सामने बकरियां पे चारदा है बच्चा। हज़रत अब्दुल्ला फरमांदे ने यार राई ओ बकरियां चरवान वाले चरवाहे आजा साढ़े नाल के खाना खा लेना। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने दावत दी है, आंदा हज़रत जी इन्नी साइमुन मैं ते रोज़ा रखिया, रोज़ा रमज़ान दा नहीं नफली रोज़ा। शिद्दत दी गर्मी है, सब नालों मुश्किल पेशा बकरियां चारना। पैगंबर दे सहाबी अब्दुल्ला इब्ने उमर दे सामने नौजवान बकरियां भी चारदा। शिद्दत दी गर्मी अंदर रोज़ा भी रखिया। अब्दुल्ला इब्ने उमर परेशान है, लगदा है बंदा जानबूझ के मजाक पिया करदा, मैं तकवा ते चक कराना। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने बुलाया, फरमाया जड़ियां बकरियां तेरियां या तेरे मालिक दियां? हज़रत जी मेरे मालिक दियां, मैं ते बकरियां चारन वास्ते आया, गुलाम नौकरा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमांदे ने इंज करना बकरी एक सानू दे पैसे लै लै, पैसे घर अंदर जाके अपने इस्तेमाल करी ते बकरी असी ज़बा करते हैं, गोश्त बनाने कुछ गोश्त तेनू भी दे देवांगे, जाके शाम को अफतारी कर लवी। आंदा हज़रत जी मेरे मालिक ने मैनू बकरियां चारन वास्ते भेजिया, मेरे मालिक ने मैंने बकरियां बेचण वास्ते नहीं भेजा, मैं नहीं बकरी बेचागा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमांदे ने अपने मालिक नूं जाके कह दई जंगली दरिंदा आया बकरी लै गया, तू केड़ा दसना कि मैं बकरी बेची है, पैसे रख लवी। तेरे मालिक ने मन जाना कि जंगली दरिंदा लै गया। फरमाया इन्नी गल सुनन तो बाद ये चरवाहा उल्टे पैर पीछे नूं टुरना शुरू हो गया। आंदा ऐन अल्लाह ऐन अल्लाह ऐन अल्लाह। हज़रत जी जे दुनिया दा मेरा मालिक नहीं वेखदा पिया, दसो ऐन अल्लाह ऐन अल्लाह ऐन अल्लाह। जे मैं बकरी बेच के अपने मालिक नूं धोखा दे दवांगा, मेरा अल्लाह किथे ने? क्या मेरा अल्लाह में नहीं वेंदा पिया? क्या क़यामत वाले दिन मैं अपने अल्लाह नूं भी हिसाब किताब नहीं देना? अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमांदे ने यार इन्ना मुत्तकी परहेज़गार बंदा गुलाम ते नौकर नहीं लै सकदा। इहदे मालिक को गए ने जाके पूरा बकरियां दा रेवड़ भी खरीदिया, इस नौकर नूं खरीद के अब्दुल्ला इब्ने उमर दे कोला जांदे ने, आंदे ने ओ चरवागे ओ गुलाम ओ बच्चे मैं तेरे मालिक दे कोलों तेनू भी खरीद लिया, तेरियां बकरियां भी खरीद लिया ने। फरमाया हज़रत जी अगे उन्हां दा नौकर सा हुण तुहाडा नौकर, अगे उन्हां दा गुलाम सा हुण तुहाडा गुलाम है। पहलो उन्हां दी गुलामी करदा हुण तुहाडी कर लवांगे, पहलो उन्हां दी नौकरी करदा सा तुहाडी कर लवांगे। हज़रत जी मजदूर बंदियां मजदूरी करनी है, नौकरा नौकरी करनी है, उन्हां दी ना सही ते तुहाडी है। अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमांदे ने नहीं नहीं इन्ना गैरतमंद और इन्ना गयूर ते मुत्तकी और इन्ना अमानत दयानतदार बंदा गुलाम नहीं रह सकदा। तू एक बकरी हराम खान दा इनकार कीता है, जा पूरियां बकरियां दा रेवड़ खरीद के तेनू दे दिता। अज तो बाद आजाद भी है, इन्हां बकरियां दा मालिक भी है, आजाद भी है ना बकरियां दा मालिक भी है। हजरात बकरियां दा चरवाहा को आलमे दीन नहीं, किसी यूनिवर्सिटी अंदर मदरसे च पढ़ने वाला नहीं, पहाड़ां ते जंगलात अंदर रेगिस्तान च बकरियां चारन वाला ते नफली रोज़ा रखिया ते अमानत दयानतदारी दी मिसाल क्या कर गया। और नबी पाक दी हदीस है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिन्नियां नेकियां नमाज है एक पढ़ो 27 दा सवाब, फलां नेकी है फलां नेकी है फलां नेकी है, इहदियां इन्नियां नेकियां मिलणगियां। नबी पाक ने फरमाया जिहड़ा रोज़ा है ना, अल्लाह फरमांदे ने फ़ा इन्नहु ली सौमी व अना अजज़ी बिही, बंदे ने रोज़ा मेरे वास्ते रखिया और कल क़यामत वाले दिन मैं रब्बुल आलमीन अपनी शान के मुताबिक रोज़ेदार नूं क़यामत नूं अजर अता करांगा। रोज़े का बदला दुनिया च बयान नहीं होया कि इन्ना सवाब मिलेगा, फरमाया रोज़े का बदला मैं रब अपनी शान के मुताबिक देवांगा। जरा रब इतना गफूर ते रहीम है, जरा रब इतना अजीम है, और रब फिर क़यामत वाले दिन रोज़ेदार नूं अजर भी अजीम ही अता करेगा। इस वास्ते रोज़ा ऐसी इबादत है कि जिहो जी इबादत कोई नहीं, जिहो जी नेकी कोई नहीं। और चौथी बात नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोज़े की वजह तो अल्लाह बहुत बहुत बड़े बड़े अजाबां तो बंदियां नूं महफूज कर लेंदा। अजरा कोरोना वायरस या फलां अजाब है फलां अजाब, नबी पाक दी हदीस है
आका फरमांदे ने अस्सियामु जुन्नतुन व हुवा हिस्नुम मिन हुसूनिल मुमिन मिन अज़ाबिल्लाह वफ़ी रिवायतिम मिनन्नार। आका फरमांदे ने रोज़ा एक डाल है, रोज़ा एक रिकावट है, रोज़ा एक डाल है। आका फरमांदे ने रोज़ा अल्लाह दे अज़ाबां तो बचा लेंदा। जड़ा बंदा रोज़े रखदा है अल्लाह इनू अपने अज़ाबां तो बचा लेंदे ने। रमज़ान दा महीना आ रहा, कोरोना वायरस फैल गया, दुनिया भुखी पै मर रही है। नबी पाक दी हदीस ते यकीन है इंशाअल्लाह अल्लाह रोज़ियां दी वजह तो अज़ाब दूर करेगा, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया अस्सियामु जुन्नतुन हिस्नुम मिन हुसूनिल मुमिनी। मोमन बंदे दी डाल, मोमन बंदा रोज़े दी वजह तो अल्लाह दे अज़ाबां तो बच जांदा। व फी रिवायतिम मिनन नारी। आका फरमांदे ने रोज़े दी वजह तो अल्लाह बंदियां नू जहन्नम तो आज़ाद कर देंदा। मेरे पैगंबर दी दूसरी हदीस है, आका फरमांदे ने अफ्तारी दे वेले अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगां नू जहन्नम तो आज़ाद कर देने। इस वास्ते अफ्तारी टा कसरत नाल दुआ करया करो। आका फरमांदे ने तिन्ना बंदियां दी दुआ अल्लाह कदे रद्द नहीं करदे। एक बंदा अस्साइमो हत्ता युफ्तिरा, फरमाया रोजेदार बंदा जिन्नी देर तक रोजे दी हालत अंदर है अल्लाह को जेड़ी चीज़ भी मंगदा है अल्लाह दी दुआ नू रद्द नहीं करदे। खसूसन अफ्तारी दे वेले कीती हुई दुआ रब्बुल आलमीन कदे नू रद्द नहीं करदे। नबी पाक दी गारंटी है, फरमाया अफ्तारी दे वेले दी दुआ रद्द भी नहीं होंदी और अफ्तारी दे वेले अल्लाह जहन्नम तो भी आज़ाद कर देंदे ने। हजरात अफ्तारी दे वेले कसरत नाल दुआ करया करो। सारे जनाब अपने घर दे फरदान बिठा के, उन्हां दे छोटे बच्चे भी होणगे, उन्हां दे बूढ़े भी होणगे, उन्हां दे औरतां भी होणगियां। अल्लाह दी कसम जो छोटे छोटे बच्चियां दे हाथ उठणगे ना, जदों बूढ़ियां दियां सफेद दाड़ियां वाले हाथ उठणगे ना, नबी पाक दी हदीस सच्ची हो जाएगी। अल्लाह अज़ाबां तो भी बचा लेगा, अल्लाह जहन्नम तो भी बचा लेगा। हजरात अफ्तारी दे वेले कसरत नाल दुआ करनी है, रब्बुल आलमीन अज़ाब तो बचा लेंगे। और जाओ रोज़े दी वजह तो कोई बंदा शुगर दा मरीज़ है, हार्ट दी बीमारी दा मरीज़ है, जिन्नियां भी दुनिया ते बीमारियां फैल चुकियां ने, नबी पाक ने गारंटी दे दी है। आका फरमांदे ने जरा बंदा रोज़ा रखदा है, आका फरमांदे ने अस्सौमु जुन्नतुन मा लम युखर्रिकहा व मन इब्तलाहुल्लाहु बिबुलाइही मिन जसदिही फहुवा लहू हित्ततुन। आका फरमांदे ने इंसान दे जिस्म दे जिन्नियां भी बीमारियां ने तुसी आप शुमार कर लिया जे, जड़ी जड़ी बंदे नू बीमारी लगी है उस बीमारी नू याद रख के हदीस नू पल्ले बन लिया जे। नबी पाक ने फरमाया रोज़ा डाल है, रोज़ा रिकावट है, रोज़ा हिफाजत है, रोज़ा मुहाफ़ज़ है। नबी पाक ने फरमाया जरा बंदा रोज़े रखदा रोज़ियां दी वजह तो अल्लाह दी जिस्म दियां सारियां बीमारियां खत्म करके शिफावां दे देगा। लोग मैं तो नहीं जे कह रहा, कोई दुनिया का साइंसदान ते डॉक्टर ते नहीं कह रहा, कोई तबीब ते मुआलिज नहीं जे कह रहा। अल्लाह दी कसम उस नबी ने किया है जड़ा नबी खुशी च भी बोलदा हक बोलदा, गमी च भी बोलदा हक बोलदा, और जदों भी बोलदा हक बोलदा। वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। जे नबी पाक दी हदीस ते यकीन है, आका फरमांदे ने रोज़े दी वजह तो अल्लाह सारियां बीमारियां ख़त्म कर देगा, अल्लाह शिफावां दे देगा। छठी बात ते गौर करिया जे, रब्बे काबा दी कसमे औलाद दा ते वालिदैन दा रिश्ता बड़ा प्यार वाला, मियाँ बीवी दा रिश्ता बड़ा प्यार वाला, उस्ताद शागिर्द दा रिश्ता बड़ा प्यार वाला। लेकिन जरा थोड़ा जा सोचिया जे, कोई उस्ताद अपने शागिर्द दे बारे नहीं कह सकदा मेरे शागिर्द दे मुँह च निकलने वाली हवाड़ ये मैनू बड़ी पसंदीदा है। कोई बाप अपने बेटे के बारे नहीं कह सकता मेरे बेटे के मुँह चो निकलने वाली हवाड़ मैनू बड़ी पसंदीदा। कोई बेटा बाप के मुँह की हवाड़ नो पसंदीदा नहीं कह सकता, कोई बेटी माँ की मुँह की हवाड़ नो पसंदीदा नहीं कह सकती। और लोग मियाँ बीवी खामद बीवी का तो रिश्ता ही बड़ा अनोखा, कोई खामद अपनी बीवी की मुँह की हवाड़ नो पसंदीदा नहीं कह सकता, कोई बीवी अपने खामद की हवाड़ नो
پسندیدہ نہیں کہہ سکتی. انہاں سارے انسانوں اس منہ دی بدبو ختم کرنے واسطے مسواک دی ضرورت ہے, انہوں برش دی ضرورت ہے. لیکن خالق کائنات دی محبت تو قربان جائیے. رب کعبہ دی قسمیں سارا جمعہ پلا دمی لے کر اس حدیث نو نہ پلاویں, سارا جمعہ سو کے گزار دمی لے کر حدیث یاد کر لیں. نبی پاک فرماندے نے والذی نفسی بیدہ. اور لوگوں نبی پاک ویسے بھی گل کران تے ساڈا عقیدہ نبی پاک سچ فرماندے نے, لیکن ایتھے نبی پاک فرما رہے نے والذی نفسی بیدہ. اور لوگوں مینوں ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے. آقا قسم اٹھا کے کہہ رہے نے, فرمایا لا خلوف فم الصائم, فرمایا روزے دار دی منہ دی جڑی ہواڑ نکل دی ہے روزے دی وجہ تو یہ منہ چو جڑی بدبو نکل دی ہے, یہ منہ چو جڑی ہواڑ نکل دی ہے. آقا فرماندے نے اطیب عند اللہ من ریح المسک, فرمایا کائنات دے رب نو روزے دار دے منہ چو نکل والی ہواڑ کستوری نالوں بھی زیادہ پسندیدہ ہے. روزے دار دے منہ چ ہواڑ نکلے, اور جس روزے دار دی ہواڑ رب نو اینی پسند ہوئے, جس روزے دار دے منہ دی بدبو اینی رب نو پسند ہے, اور روزے دار اس مالک نو کنا پسند ہوئے گا. دنیا دا کوئی رشتہ کسے دوسرے دی منہ دی ہواڑ نو پسندیدہ نہیں کہے گا, بلکہ کئی بندے مجلس چ بیٹھے ہوندے منہ تے رومال لیندے نے, یار فلانا بندہ مسواک نہیں کردا منہ چ بدبو آندی ہے, نفرت کردے نے, انہاں نوں جلا دل تنگ ہوندا. لیکن روزے دار دے منہ دی ہواڑ اطیب عند اللہ من ریح المسک, فرمایا کستوری نال بھی زیادہ پسندیدہ ہے اللہ دے ہاں. اجے بھی تو روزہ نہ رکھے, تے جے روزہ رکھ کے اجے بھی کہے مینوں بھوک لگدی ہے, اور 14-15 گھنٹے بھوکھا رہ کے تے ویکھ رب تے نال کیویں پیار کردا. روحانی غذاواں لے کے تے ویکھ, کدی دل اندر باز بٹھا تے صحیح, ہائے میرے اللہ نے 14-15 گھنٹے بھوکھیا رکھیا بھی ہے, تے رب نے پھر میرے منہ دی ہواڑ نو بھی کنا مقام دے چھڈیا. 6ویں بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من کام رمضان من کام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لوگوں رمضان دیاں راتاں بڑیاں قیمتی راتاں جے, تراوی کسرت نہ پڑھیا جے, اور تراویاں پڑھن تو بعد اج کل لوگ فارغ صبح سون دا ٹائم مل جاندا ہے, رات نماز تہجد پڑھیا کرو, رات تراوی پڑھیا کرو. اللہ دے محبوب جی جے تراوی پڑھیے ملے گا کی, جے تہجد دی نماز پڑھیے ملے گا کی. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آقا فرماندے نے جڑا بندہ رات دا قیام کردا ہے, تراوی پڑھدا ہے, یہ تھوڑے جے عمل دی وجہ تو اللہ دی پچھلی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دین گے. صرف ادھے پونے گھنٹے نے تراویاں, ادھے پونے گھنٹے دیاں, اور جڑا بندہ نماز تراوی پڑھدا رب العالمین نے فرمایا وہ میرا بندہ. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقیما و مقاما. کہتے اللہ فرماندے نے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فرمایا اللہ دے بندیوں نے جنہاں دیاں راتاں مصلیاں تے گزردیاں نے, جنہاں دیاں راتاں قیام کردیاں گزردیاں نے, جنہاں دیاں راتاں سجدے کردیاں گزردیاں نے, نبی پاک نے فرمایا جڑا رمضان دا قیام کرے گا
گا، اللہ دی پچھلی زندگی دے گناہ معاف کر دے گا۔ اگلی گل بڑی اہم ہے، فرمایا وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ ایمانا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا رمضان دے روزے رکھے گا اللہ رب العالمین روزیاں دی وجہ تو بھی یہ پچھلی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ حضرات روزیاں دی وجہ تو اللہ انسان دی پچھلی زندگی دے گناہ معاف کر دے گا۔ روزیاں دی وجہ تو رب العالمین انسان نو عذاب قبر تو بچا لے گا۔ روزیاں دی وجہ تو اج قیامت دا دن ہوئے گا، او دن جدو باپ بھی چھوڑ جائے گا، جدو ماں بھی چھوڑ جائے گی، جدو بہنا بھائی بھی چھوڑ جان گے، بندہ تنہا ہوئے گا، کلا ہوئے گا، یہ دے گناہ بڑے ہون گے۔ اللہ فرمان گے جاؤ انو جہنم دے سڑ دیتا جاوے۔ میرے پیغمبر فرمان دے نے ادھروں دو چیزاں آ جان گیاں، یہ دو چیزاں آن کے حدیث فارغ کرن گیاں، ایک چیز الصیام، دوسرا والقرآن۔ آقا فرمان دے نے قیامت والے دن انو قرآن تے روزہ، انو قرآن تے روزہ آن کے اللہ کو جہنم دی آگ تو بچا لین گے، یہ دیاں سفارشاں کرن گے۔ اللہ روزے دی سفارش قبول کر کے، اللہ رات دے پڑھے ہوئے قرآن، سنے ہوئے قرآن دی سفارش قبول کر کے انہاں دوواں دی سفارش قبول کرے گا، رب العالمین جنت عطا کر دیں گے۔ اور آخری حدیث تے ایک اور حدیث تے غور کرے آجے، میرے اترے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے روزے دار بندے نو دو خوشیاں مل دیاں۔ بھوک لگی ہوئے سارے دن دا روزہ چھڈیا ہوئے تے شام نو پانی پیا ہوئے ٹھنڈا آگے ادھر ہو جاوے اذان تے بندے نے کنی خوشی ہوندی ہے۔ آپ نے فرمایا ایک خوشی ملتی ہے روزہ کھولن لگیا، تے دوسری خوشی ملتی ہے قیامت والے دن جدو یہ اپنے رب دا دیدار کرے گا، رب انہوں خوش کر دے گا، اتنا خوش ہوئے گا رب العالمین تے فرمایا اتنا اور روئے جنہا معاشر والے دن خوش نظر نہیں آئے گا جنہ اے روزے دار خوش آئے نظر آئے گا۔ فرمایا روزے دار نو دو خوشیاں، ایک دنیا دے روزہ افطار دے ویلے اور ایک قیامت والے دن رب دے دیدار دے ویلے اللہ خوشی عطا کرے گا۔ ایک صحابی نبی پاک کو لائے، اللہ دے رسول جی میں گواہی دواں اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، اور 5 نمازاں پڑھا تے رمضان دے روزے رکھا، اللہ دے رسول میں کتھے جاواں گا؟ آپ نے فرمایا اللہ جنت دے گا تے جنت دے صدیقین تے شہداء دا ساتھ عطا کرے گا۔ اور نبی پاک نے فرمایا جنت دے اندر ایک ایسا دروازہ او دا نام ہے الریان، اس دروازے تو صرف روزے دار گزرن گے، روزے داراں تو علاوہ اس دروازے تو کوئی انسان نہیں گزرے گا۔ فرمایا جب روزے دار گزر جان گے پھر وہ دروازہ بند ہو جائے گا، اللہ پروٹوکول یہ اعزاز عطا کرے گا تو صرف روزے داراں عطا کرے گا۔ دعا فرماؤ اللہ سانو سارے اس رمضان دیاں برکتاں رحمتاں سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔